So good morning all, Mr. Shugan here. So today kita akan tengok dulu the first chapter for our semester ni, which is on reaction kinetics lah. So kita akan tengok subtopic 1.1 dulu, which is reaction rate. Okay. So first of all, you kena faham the definition of reaction rate lah. So basically reaction rate tu refers to changes in concentration of reactant or product over time. Okay, alright. So in a general reaction lah, katakanlah reaction tu daripada A ke B. So apa yang you perlu faham, okay, as the reaction goes on, concentration of reactant kita akan berkurang lah. Concentration of A is decreased dan concentration produk kita pula akan bertambah, while the concentration of B increases with time. Okay, so as the reaction proceed, the concentration of reactant akan berkurang dan concentration produk akan bertambah. Okay, so apa unit untuk kita punya reaction rate tu? So dia adalah change in concentration. Okay, delta concentration maksudnya change in concentration over change in time. Okay, alright, sama juga. Okay, produk pun sama, change in concentration over change in time. Cuma what you need to take note of is the sign tu. Okay, so reactant concentration dia akan berkurang. Okay, so we write it as negative dA over dt. Dan untuk produk pula, concentration dia akan bertambah. So we will write it as the rate of reaction as, okay, increase in concentration of B dB over time dt. Okay, so negative sign tu indicates concentration A akan berkurang over time, dan positive sign pula shows that the concentration of our product, which is B in this case, will increase with time. Okay, the unit so unit untuk reaction rate adalah concentration bahagi masa. Okay, so concentration tu can either be mole per liter, okay, ataupun mole per dm cubic, ataupun molar lah, m besar. Okay, alright, divide by time. Okay, so time tu bila kita bawa ke atas, dia akan jadi negatif lah. Okay, dan time tu bukan sahaja second, dia mungkin boleh minit, hour, day ataupun year, depending on the question ataupun reaction. Okay, alright. So contohnya kalau time dia dalam minit, okay, dia punya reaction rate tu adalah mole per decimeter cubic per minute. So time dekat bawah, kita bawa naik atas, dia akan jadi negatif lah. Okay, so kita can also present this in the form of a graph lah, plot of concentration against time. Okay, so seperti yang saya bagi tahu, concentration reactant tu, as the reaction proceed, concentration dia akan berkurang. Okay, alright. So kalau produk pula, as the reaction goes on, the concentration will increase. Okay, so square bracket tu remember shows concentration. Okay, ni kalau di combine both together. Okay, concentration of reactant will decrease and product will increase. Okay, so the next thing we need to know now is differential rate equation. Okay, differential rate equation, dia basically shows the relationship between rate of disappearance of reactant, maksudnya rate berapa banyak reactant kita berkurang, dan rate of formation of product. Okay, berapa banyak produk yang terhasil lah. Okay, so kita tengok contoh ni. Okay, so from the equation, contoh yang dia bagi ni, okay, setiap 2 mol A berkurang, 1 mol B akan terhasil. And how to write? Okay, cara nak tulis differential rate equation ni, okay, kita kena ada rate sama dengan, okay, so reactant reactant concentration dia akan berkurang, so kita akan letak negatif. Okay, 1 per berapa mol kat depan dia. Okay, sebagai contoh, kalau A ada 2 mol, dia akan jadi 1/2. Okay, kalau depan dia tak ada apa-apa, kita tak tulis apa-apa lah. Okay, so 2 mol becomes 1/2.
Okay, and then dA tu change in concentration over dt, change in time. Okay, kalau rate of formation of product pula, okay, rate is equals to, okay, so tengok produk kita depan 1 mol, so kita tak perlu letak apa-apa lah. Okay, change in concentration of reactant over change in time. Okay, alright. So differential rate equation ni kita boleh kaitkan mana-mana reactant dengan mana-mana produk. Sama ada reactant dengan reactant boleh, produk dengan reactant pun boleh. Okay, so kalau contohlah dia punya mol adalah A mol ni, so dia punya differential rate equation adalah 1 over A lah. Okay, and then kalau reactant ingat kena ada negative sign. Okay, so sama juga dengan B. Okay, alright, and then C. Okay, produk kita pakai positif and D pun sama juga, produk, so we have positive. So semua adalah sama, kita boleh equate yang mana-mana pun lah, maksudnya reactant dengan reactant ke, reactant dengan produk ataupun produk dengan reactant. Okay, so kita tengok contoh. Okay, untuk example ni, we have 1 mole of H2 reacts with 1 mole of I2 untuk bagi 2 mole of HI. Okay, so cara nak tulis differential rate equation dia, okay, kita boleh samakan semua. Okay, so hydrogen gas kita ada 1 mole sahaja, so depan dia tak ada apa lah, just negative dH2 over dt sama dengan, okay, iodine kita pun 1 mole sahaja, negative di2 over dt. Okay, sama dengan produk kita ada 2 mole iodine, 2 mole HI. So dia akan jadi 1/2. 2 ni datang daripada mana? Daripada dia punya bilangan mole ni. Okay, dHI over dt. Okay, so let's have a look at this example. Dia suruh tulis differential rate equation. Okay, sama je macam example sebelum ni, just tengok ada berapa mole dekat depan lah, and then kena tentukan siapa reactant dan produk. Okay, alright. Okay, so cara penulisan dia sama sahaja. You boleh samakan semua, rate sama dengan kita punya reactant dan produk. Okay, kalau reactant kena ingat ada negative sign. Okay, and then macam oksigen ada 2 mole, dia akan jadi 1/2. Okay, produk kena ada positive sign, and then change in concentration of the product over time lah. Macam water ada 2 mole, so 1/2. Okay, so kenapa you perlu tahu differential rate equation ni, nanti kita akan pakai untuk pengiraan. So kita tengok contoh soalan ni. Hydrogen sulfide burns in oxygen to form sulfur dioxide and water vapor. Okay, so this is the equation. Alright, sekarang dia bagi tahu if sulfur dioxide is being formed at a rate of is being formed at a rate of 0.3 mole per liter per second. Okay, ni adalah rate change in concentration over change in time. Okay, if sulfur dioxide is being formed at a rate of 0.3 mole per liter per second, okay, soalan tanya what are the rate of disappearance. Rate of disappearance maksudnya berapa banyak rate yang berkurang untuk hydrogen sulfide dan oxygen gas. So dia suruh kita cari rate untuk oxygen gas dan hydrogen sulfide gas, berapa banyak dia berkurang. Okay, so sekarang apa kita buat, kita tulis dulu differential rate equation untuk yang dah diberi. Maksudnya untuk sulfur dioxide ni dah diberi dah. Okay, okay, so first what you can do, you boleh tulis dulu differential rate equation ni untuk semua reactant dan produk lah. Okay, so kalau again the same thing, reactant kita letak negatif, kalau ada mole kat depan macam oksigen 3 mole akan jadi 1/3. Okay, yang diberi sekarang adalah rate of formation of SO2 sulfur dioxide, which is 0.3 mole per liter per second. Okay, so yang ni nanti kita boleh samakan, dengan mana-mana kuantiti yang kita nak cari lah. Sebagai contoh, okay,
kita nak cari rate of disappearance of hydrogen sulfide. So kita boleh samakan yang ni dengan yang ni. Okay, we can samakan mereka berdua macam ni. Okay, so rate the rate of formation of SO2 dah diberi 0.3. Okay, so value 0.3 tu adalah untuk dSO2 over dt. Okay, so kita gantikan dSO2 over dt dengan 0.3, and then ini adalah 1 over 2 tadi tu. Okay, yang darab 2 ni datang daripada mana? Is from here. Yang ni kita bawa naik ke sana, so kita akan darab 2. Okay, alright. So rate of disappearance of hydrogen sulfide, okay, adalah 0.3 mole per liter per second. Yang negatif tu kita tak perlu pindah kat sana lah, sebab rate of disappearance memang dia dalam negatif. Okay, but the final answer kat sini memang kita biar dia positif. Okay, 0.3 mole per liter per second, ataupun kita boleh pakai M besar pun boleh, molar per second. Okay, next dia suruh cari rate of disappearance of oxygen gas. Okay, so kita kaitkan sekarang yang ni, yang diberi tadi tu, dengan oxygen gas pula. Okay, ingat value yang dia bagi dalam soalan tu 0.3 tu adalah untuk dSO2 over dt. So half tu kita masih kena masukkan lah. Okay, alright. So apa yang kita buat nanti, yang ni kita bawa 3 ni kita boleh pindahkan ke sebelah sana, so dia akan jadi 3 over 2 macam ni lah. Okay, times by 0.3. So kita boleh dapat value dia, which is 0.45 mole per liter per second. Okay, so rate of disappearance of oxygen gas is 0.45 mole per liter per second. Okay, yang negative sign tu kita biarkan saja, sebab rate of disappearance tu maksudnya dia merujuk kepada reactant dan memang ada negatif lah, negatif DO2 over dt. Okay, alright. Okay, so kita dah tengok tadi differential rate equation. Okay, so just to recall, differential rate equation tu kita boleh kaitkan mana-mana reactant dan produk. Okay, rate law ni pula, okay, the next one, rate law ni dia berbeza sedikit lah. Okay, so rate law ni dia kaitkan apa? Dia kaitkan rate of reaction. Okay, macam tadi rate of reaction. Okay, dan dalam rate law ni juga nanti kita tengok dia ada rate constant. Okay, lepas tu dia ada concentration reactant raised to some powers. Okay, so rate law again, dia rate of reaction sama dengan, okay, dia akan ada rate constant dan dia hanya melibatkan concentration of reactant sahaja. Dan concentration of reactant dia tu nanti akan ada power lah, kuasa berapa. Okay, so kita akan tengok macam mana nanti ditentukan. Okay, so contohlah, okay, dia bagi ni, okay, the equation untuk rate law, so rate of reaction sama dengan, okay, K ni adalah rate constant. Okay, concentration of reactant kita to the power of M. Okay, and then concentration of B kita to the power of N. Okay, so again dia hanya melibatkan concentration of reactant sahaja. Dan lagi satu benda penting you kena tahu, dia punya power ni tak sama dengan dia punya bilangan mole ni, tak sama. Okay, the power tu is not the same as the number of mole given in the equation. Dia tak macam kita buat differential equation tadi itulah. Okay, so ni just again the explanation apa tu A, B, K tu adalah rate constant. Okay, so M tu adalah order of reaction untuk A, apa order dia, dan N pula order of reaction untuk B. Okay, so for apa-apa reaction ke apa, kita boleh tentukan overall order reaction dia. So macam mana nak tentukan overall order reaction dia? Kita tambah M dengan N tu, value dia kita tambah, kita akan dapat overall order of reaction. Okay, alright.
So the order of reaction okay, order of reaction tu yang nilai X dengan Y ni, okay, it can be either whole number boleh, okay, and it can be fraction pun boleh, nombor bulat boleh, pecahan pun boleh. Contohnya kalau nilai X adalah 0, maksudnya dia adalah zero order with respect to X, macam tu. Kalau katakan nilai Y tu sama dengan 1, kita cakap dia adalah first order with respect to B. Okay, nanti kita akan tengok lagi okay. So it shows how rate rate affected by reactant punya concentration. Okay, so seperti yang saya bagi tahu, value X dengan Y ni kita bukan ambil daripada number of mole daripada equation kita. Okay, we don't take from the number of mole of our equation, so it must be determined experimentally. The rate of the order of reaction tu must be determined experimentally. Okay, so ni contoh contoh tindak balas ni. Okay, kalau lepas dah tentukan dia punya order, kita akan dapat dia punya rate law ni sebagai rate equals to rate constant, concentration of F2 reactant kita, okay, times by concentration of ClO2 to the power of 1. Nampak? So dia punya power ni power of 1. Dia tak sama dengan dia punya number of mole tu. Okay. So again don't get confused So the order tu depends on from experiment, the value tu. Okay, bukan daripada mole equation Okay, so this one is another example. Okay, so again nak tulis rate law, rate constant. Okay, apa reactant yang ada? Pertama NO2. Okay, so dia to the power of 2, maksudnya dia adalah second order. And then untuk hydrogen gas, dia tak ada apa-apa power, maksudnya dia to the power of 1 lah, ataupun first order. Okay, so kita cakap reaction ni second order with respect to NO, first order with respect to hydrogen gas. So kalau overall order dia apa? Just tambahkan sahaja, 2 tambah 1 lah. So third order reaction. Okay, alright. Okay, so next kita boleh tentukan kita punya unit untuk rate constant K tu. Rate constant kita K tu ada unit. Daripada order of reaction, kita boleh tentukan unit rate constant kita. Okay, so contohnya kalau zero order, dia punya unit for rate constant kita adalah molar per second ataupun mole per liter per second. Okay, kalau first order dia adalah per second, dan kalau second order dia adalah liter per mole per second ataupun molar per second. Okay, so just give you an example lah Katakan zero order reaction. Zero order reaction maksudnya concentration reactant kita tu to the power of 0 lah. Okay, rate is equals to K A to the power of 0. Ni kalau zero order reaction contoh Okay, so anything to the power of 0 is equals to 1. So rate kita sama dengan K. Dan kita tahu rate tu adalah change in concentration over time lah. Okay, so concentration divide by time. Okay, so dia akan dapat second tu naik ke atas, kita akan dapat molar per second. Okay, so we can try untuk first order pun. Kalau first order, maksudnya concentration of A itu is to the power of 1. Okay, so rate dia punya unit masih sama, molar per second. Okay, concentration is just molar lah, ataupun you nak tulis mole per liter pun boleh. Okay, so apa kita buat? Kita selesaikan ni. Okay, molar per second bahagi dengan molar, kita bawa ke bawah sini. So molar dengan molar boleh cancel off, so kita tinggal dengan per second. Okay, so for first order reaction, the unit for rate constant is per second. Okay, and then last kali kita tengok untuk second order ni second order maksudnya concentration reactant kita tu
to the power of 2. Okay. Alright, so again the same thing, rate unit dia molar per second. Okay, and then you have your rate constant. Okay, concentration tu you pakai molar sahaja dan dia kuasa 2 sekarang. Okay, so when you want to solve this, molar tu, molar square you bawa ke bawah macam ni. Okay, so when you solve, okay, ni dah habis, ni tinggal satu, you bawa ke atas, dia akan jadi negative 1. Okay, molar per second, sorry, per molar per second. So this is the unit for rate constant untuk second order reaction. You boleh tentukan sendiri juga okay, kalau you tak ingat dia punya unit tu, you can determine the unit untuk rate constant tu for zero order, first order and second order by yourself lah. Okay, we just refer kat sini. Okay, pastikan tahu rate tu molar per second. Okay, and then concentration tu power berapa depends on the order. Kalau zero order, X tu kita letak kosong, first order 1 and second order kita letak 2 lah. Okay, alright. So we can always determine, contohlah soalan ni, apa unit rate constant untuk third order reaction. So kalau third order reaction, kita punya reactant tu dia punya power mesti 3. Okay, rate masih sama, molar per second. Okay, so concentration akan jadi to the power of 3. Kita rearrange semua, nanti kita akan dapat molar negative 2, second negative 1. Okay, so nak pindahkan dalam molar tu kepada liter dengan mol pun boleh juga, masih benda yang sama. Okay, okay, so nanti you go through example 3 ni okay, you determine yourself the unit for rate constant kalau first order apa unit K dia, second order apa, third order apa, even 5/2 pun you boleh determine. So kita terus tengok yang D lah okay. Okay, so kalau bila order dia 5/2, nanti kuasa dia akan, kuasa concentration tu akan jadi 5/2. Okay, so you just selesaikan macam ni saja. Okay, so you should get M tu negative 3/2. Ni mathematics lah. Okay, you boleh selesaikan dia Okay, alright. So this one, example 4 okay, dia give us the equation. Okay, dia bagi kita dia punya rate law lah. Ni kita panggil sebagai rate law dia dah bagi rate law kita. Okay, so dia suruh kita determine the order of the reaction. Okay, alright. So let's look at the first one. Okay, so again kena ingat yang power ni tak semestinya sama dengan kita punya mole dalam equation, dia depends okay, alright. So this one second order with respect to NO, first order with respect to O2. So overall order dia 2 plus 1, so third order lah. Okay, dan yang ni pula, okay, nampak dia punya reactant tu to the power of 3/2. So order dia 3/2 order in CH3CHO. So overall dia pun samalah sebab ada satu reactant sahaja. Okay, alright. Kalau untuk equation ni, you nampak ada 3 reactant. Tapi dalam rate law kita hanya H2O2 dan I- sahaja terlibat. Dan dia pun kuasa 1 sahaja. Maksudnya dia first order with respect to H2O2, first order with respect to I-. Kalau dia tak ada dalam rate law H plus ni, maksudnya dia adalah zero order. Okay, zero order with respect to H plus. So overall order dia adalah second order. Okay. Okay, next we look at half-life. Okay, half-life actually you pernah dengar perkataan half-life ni. So dia punya simbol adalah ni lah, T. Dia ada subscript 1/2 macam ni
Okay. So maksud half life adalah masa yang diperlukan untuk concentration sesuatu reactant tu untuk kurang jadi separuh daripada concentration asal. Contohlah kalau concentration dia 1 molar. Okey. Kalau separuh daripada 1 molar adalah 0.5 molar. Berapa banyak masa yang diambil. So time tu kita panggil sebagai half life. Okay, concentration of a reactant to decrease to half of its initial concentration. Okay. Okay. Order of reaction. So kita akan tengok 3, iaitu zero order, first order and second order reaction lah. Okay. Right. So untuk zero order, you kena faham the rate of reaction tu dia tak bergantung kepada concentration reactant. Sebab apa? Sebab zero order, okay, concentration kita tu to the power of 0 lah, which is just equals to rate of reaction tu sama dengan kita punya rate constant sahaja. Okay. So zero order in A, overall dia pun zero order. Okay. Alright. So untuk each reaction, each order, ada beberapa perkara yang you perlu tahu. Pertama sekali adalah dia punya integrated rate law lah. Rate law, dia punya equation tu saya akan tunjukkan selepas ni. Okay, dia punya equation. And then after dia punya equation, you kena tahu apa graph yang terlibat. Okay, apa graph yang terlibat untuk setiap order tu, dan equation untuk half life dia. Okay, equation untuk half life. So ada 3 benda ni lah. Okay. So untuk integrated rate law, okay, so kita terus pergi kepada final equation dia. Okay. So untuk zero order, okay, integrated rate law dia adalah sama ada, okay, A0 minus AT sama dengan KT, ataupun kalau you rearrange ni, AT is equals to A0 minus KT. Okay, so apa tu O, apa tu T? Okay, A0 maksudnya initial concentration lah. Okay, initial concentration. Okay, dan T pula ni adalah concentration at any time lah, bergantung lah pada soalan lah. Concentration at any time. Okay. Alright. Okay, so A0 tu initial concentration, AT tu adalah concentration at a particular time, T tu adalah time, dan K tu adalah kita punya rate constant lah. Okay, so ini adalah integrated rate law untuk zero order reaction. So equation ni you kena hafal lah. Okay. Alright, next kita tengok apa graph yang kita boleh buat. Okay. Alright. So first, bila kita plot a graph of rate against concentration, okay, for zero order reaction, you akan dapat straight line like this. Okay, you akan dapat horizontal line like this. Sebab apa? Okay, rate of reaction kita tak bergantung kepada concentration. So you akan dapat just a flat line macam ni, horizontal line like this. Okay. Okay, apa graph yang kita boleh plot? For example, okay, for this one, okay, so you relatekan dengan you punya mathematical knowledge untuk nak plot graph. Okay, A at time T ni adalah you punya Y lah. Okay, you punya rate constant adalah you punya gradient. Okay, you punya T adalah you punya X axis. Okay, and then you punya A0 adalah you punya Y intercept. Okay, so when you plot a graph of concentration against time, okay, so you akan dapat a straight line with a negative gradient, straight line dengan negative gradient, dan kita punya Y intercept sini yang sentuh Y axis kita adalah kita punya A0. Okay. Alright. So if you plot A0 minus AT sama dengan KT, so this is now your Y. Okay, this is your M and this is your X lah. So you akan dapat straight line like this passing through the origin sebab tak ada Y intercept. Okay. Alright. Okay, next kita tengok half life equation pula.
Okay, half life equation senang sahaja. Apa kita buat? Half life tu maksudnya concentration asal jadi separuh. So concentration at time t ni akan jadi separuh daripada concentration asal. So kita tukarkan AT ni kepada A0 over 2 dalam kita punya equation lah. Okay, so dari AT ni kita tukarkan kepada A0 over 2, separuh daripada concentration asal. Okay, so when you solve this, nanti you akan dapat half life equation you sebagai A0 over 2K. Okay, initial concentration over 2K. Okay, so again okay, you kena tahu dia punya formula untuk dia punya integrated rate law tu. Okay, and then equation untuk half life dia, dan juga yang graphical analysis lah, maksudnya plot yang kita tengok tadi ni, tiga benda ni untuk setiap rate, untuk setiap order. Okay, alright. So daripada half life equation ni, apa yang kita nampak? Okay, so half life tu directly proportional to our initial concentration. Maksudnya kalau concentration dia bertambah, dia punya half life value pun akan bertambah. Okay, okay. So ini contoh okay, so first half life daripada initial concentration kepada separuh daripada initial concentration. So ini adalah kita punya first half life, daripada 1 kepada separuh. Okay, dan second half life pula daripada separuh kepada suku lah, 1 over 4. This is our second half life. Okay, so we know half life dengan concentration tu directly proportional. Bila concentration berkurang, okay, bila kita punya concentration tu berkurang, kita punya half life pun akan berkurang. Sebab tu you see the half life tu becomes shorter the time. Okay, alright. Next for first order okay, so untuk first order reaction, dia cakap rate is directly proportional to the concentration of reactant. Okay, rate is directly proportional to the concentration of reactant. Maksudnya kalau contoh you double concentration, you punya rate pun akan double. Okay, contohlah kalau you double concentration, sekarang concentration you sekarang akan jadi 2A. Okay, akan jadi 2A. Okay, so apa kita buat? Okay, so KA tu is our rate lah. So 2 tu kita bawa keluar. Okay, asal kita adalah KA. Rate asal adalah KA, sekarang kita darab 2. Sebab apa? Concentration tu double. So bila concentration double, kita punya rate pun akan double juga. Okay, alright. So it's first order with respect to A. So overall dia pun first order lah. Okay, next yang you kena tahu adalah dia punya integrated rate law, equation dia. Okay, so ada few yang kita boleh present lah. For example, this one, first one, ln A0 over AT sama dengan KT. Okay, so ln you tahulah kalau bahagi akan jadi tolak. So you boleh juga tulis sebagai ln A0 minus ln AT sama dengan KT. Ataupun you rearrange ni, okay, ln AT sama dengan ln A0 minus KT. Okay, so you just know one equation is enough. Okay, then you can susun semula dan dapat yang lain kalau perlulah. Okay, so for first order tu, dia punya integrated rate law adalah ln A0 minus ln AT is equals to KT. Okay, next kita tengok graph. Apa graph yang kita boleh ada untuk first order? Okay, kalau concentration against time okay, concentration against time untuk first order, you akan dapat curve macam ni. Okay, you akan dapat curve macam ni for first order reaction. Ini adalah untuk concentration against time. Okay, kalau rate against concentration dia directly proportional. Okay, rate against concentration dia directly proportional. Okay, sama je, Y sama dengan mx. So you akan dapat straight line passing through the origin. Okay, alright. And then graph lain yang you boleh dapat, for example, kalau you plot
ln A0 over A lah, concentration against T okay, Y equals to mx. You akan dapat straight line passing through the origin, or if you plot ln concentration ln concentration sama dengan ln A0 minus KT, so this one will be your Y. Okay, always remember you punya gradient tu represents your rate constant, your K value tu. Okay, and then T is your X axis and ln A0 ni is your Y intercept. Okay, alright, so you plot ln concentration against time. Okay, so you will get a negative gradient because your M value, your K ni negative K kan, gradient you negative, and your Y intercept ni adalah ln A0. Okay, so again the same thing bila nak cari half life untuk first order, AT ni nanti kita gantikan dengan A0 over 2 lah. Okay, so kita rearrange semula. Apa yang you akan dapat nanti adalah ln 2 over K. Okay, so ini equation yang you kena tahu, half life equation untuk first order. Okay, half life untuk first order reaction is ln 2 over K. Okay, so apa information yang kita boleh dapat daripada sini? Okay, dalam half life equation untuk zero order ni tak melibatkan concentration, so half life dia does not depend on the initial concentration. Okay, alright, so kalau untuk first order okay, dia punya half life is all the same lah. Sebab apa? Half life dia tak depend on the initial concentration. Contohnya lah, first half life daripada asal dia 1 kepada half. Okay, ni adalah masa dia lah. Ni first half life. Okay, okay, half life kedua, masa daripada half ke suku 1 over 4. This is our second half life. Okay, so if you see the time tu is the same, first half life dengan second half life is the same. Okay, so kena ingat kalau first order reaction, bila kita plot concentration against time graph tu, we will get a curve, and then the half life value tu is the same. Okay, okay, next yang ketiga adalah second order reaction lah. Okay, so second order reaction maksudnya concentration reactant tu is to the power of 2 lah, baru dia second order. Okay, so rate is directly proportional to the square of the concentration of reactant. Maksudnya, okay, katakan kalau concentration reactant kita double, rate dia akan naik 4 kali ganda. Okay, dia sebab dia square. Okay, so for example kalau kita double the concentration, okay, so A akan jadi 2A. Okay, so sekarang it's second order, so it's to the power of 2, so 2 square akan jadi 4. So kita bawa 4 tu keluar kat sini lah. So asal rate dia adalah KA to the power of 2 lah. Sekarang dah multiply by 4. So maksudnya bila you double the concentration, the rate naik 4 kali ganda. Okay, alright. So second order with respect to A and second order overall. Okay, so untuk integrated rate law equation untuk second order reaction. Okay, integrated rate law untuk second order reaction adalah 1 over A at time T is equals to KT plus 1 over A0 lah. Okay, kalau dalam bentuk graphical, ini adalah Y. Okay, ini adalah M, ini adalah X, dan ini adalah you punya Y intercept. Okay, so kalau you rearrange pun you boleh dapat equation yang bawah ni. Okay, so macam saya bagi tahu, just know one equation is enough. Nanti you boleh rearrange bergantung kepada keperluan soalan lah. Okay, so 1 over AT is equals to KT plus 1 over A0. Okay, next we look at graphical analysis. Maksudnya apa graf yang kita boleh ada untuk second order reaction ni. Okay, but before that kita tengok dulu. Okay, untuk half life masih sama je.
Okay, bila half-life, ingat concentration at time t tu kita tukar sahaja kepada initial concentration divide by 2. Okay, yang ni kita tukar kepada A0 over 2. Okay, so you rearrange that, you should get half-life tu is equals to 1 over Ka0. Okay, half-life is equals to 1 over Ka0. Okay, so what information we can get from this half-life equation untuk second order ni adalah initial ataupun concentration concentration is inversely proportional to the half-life. Maksudnya bila concentration dia berkurang, half-life dia akan bertambah lah. Okay, dia inversely proportional. Okay, so kita tengok graph, nanti you akan nampak dengan lebih jelas lah. Okay, so for example, untuk second order, bila you plot concentration against time, okay, so you tahu concentration is inversely proportional to time. So kalau first half-life tu daripada asal kepada separuh, okay, ini adalah masa yang dia ambil. Okay, ini kita panggil first half-life. Okay, second half-life adalah daripada separuh, okay, from half sampai suku lah. So this is the time for second half-life. Okay, so if you can see concentration dia berkurang, half-life dia bertambah. Okay, katakanlah first half-life awak 10 saat, your second half-life tu should double, 20 saat. Okay, sebab apa? Half-life is inversely proportional to your concentration. Okay, so dia 2 kali ganda. Okay, your second half-life tu is twice than your first half-life. Okay, alright, bila you plot graph rate against concentration pula, for second order, okay, for rate against concentration, you should get a curve like this. Sebab apa? Kalau second order, again, kalau saya tulis A tu kuasa 2, so rate is directly proportional to the square of concentration. That is why you will get a curve like this. Okay, alright, so kalau you plot rate against A square, you akan dapat straight line lah. Okay, okay, apa plot line yang you boleh buat? For example, let's say you plot, okay, 1 over concentration is equals to KT plus 1 over A0. Ini adalah dia punya integrated rate law untuk second order. So ini adalah Y, ini adalah M, ini adalah X, dan ini adalah C. Okay, so MU sekarang positif, rate constant you positif, so you should get a positive slope lah, positive slope. Dan dia 1 over A0 tu adalah you punya Y intercept. Okay, you punya Y intercept. Okay, or you can also plot for this one, 1 over AT minus 1 over A0. Okay, so this is your Y, this is your M and X. Okay, so you get a straight line passing through the origin. Okay, have a look at examples of calculation. Okay, examples of calculation di mana kita perlu pakai integrated rate law yang kita dah belajar tadi lah, untuk zero order, first order dan second order reaction. Okay, for example, this question ni, a reaction starts with an initial concentration of reactant of 1 molar. Okay, so initial concentration maksudnya dia punya A0 lah. Okay, alright, and has a rate constant of 1.65 times 10 to the power of minus 5 molar per second. Okay, so unit ni adalah penting, unit rate constant ni. Sebab apa? Dia akan menentukan kita punya order of reaction. Bila kita tahu order of reaction, baru kita tahu apa integrated rate law yang kita nak pakai. Okay, so what is the concentration of reactant after 100 minutes? Okay, dia dah bagi dia punya time. So dia tanya what is the concentration of reactant after 100 minutes. So kita nak cari concentration at time t. Okay, so first of all you kena tahu, okay, reaction ni apa order dia. Nak tahu apa order dia, tengok unit rate constant kita, molar per second.
Okay, so kalau you recall tadi daripada unit of rate constant, okay, molar per second ni adalah zero order reaction. Okay, so bila dah tahu zero order reaction, okay, you boleh pakai integrated rate law equation untuk zero order reaction, iaitu A at time t minus A naught is equals to minus KT. Okay, dan lagi satu rate constant tu dia bagi dalam molar per second. Okay, dan soalan bagi time dalam minit, so kita kena tukar minit tu kepada second. Okay, alright. And kita nak cari sekarang concentration at time t. Rate constant dah ada, time dah ada, initial concentration dah ada. So kerja kita just substitute the value sahaja. Okay, so you should get your concentration at time t tu as 0.901 molar. Okay, alright, let's look at another one. Okay, so now dia suruh determine the half-life of substance A if the rate constant is 0.00624 molar per second and its original concentration is 1.2 molar. Okay, ini adalah K, ini adalah dia punya initial concentration A0. Okay, so again benda yang sama, nak pakai equation half-life pun kita kena tahu order dia apa. Okay, so from rate constant kita tahu dia adalah zero order. So kita pakai equation half-life untuk zero order, which is A0 over 2K. Okay, sebab tu saya cakap untuk setiap order you kena tahu equation integrated rate law dia tu, equation tu kena tahu. Okay, tahu satu untuk setiap order dan equation half-life untuk setiap order tu, baru kita boleh buat soalan pengiraan. So rate constant dah diberi, initial concentration pun dah diberi, so kita boleh find the time tu, the half-life tu, which is 96.15 second. Okay, so the next example okay, N2O5 ni dia dissociates ataupun decompose to give you N2O4 and O2. So dia bagi nilai you punya rate constant. Okay, and then next dia cakap if the initial concentration of N2O5 is 0.5 molar. Ini adalah kita punya A0. What will the concentration be exactly after 1 hour? Okay, so dia nak kita cari masa lah, T. Okay, sorry, dia nak kita cari concentration after 1 hour. Okay, so time given 1 hour, kita kena tukar kepada second. Concentration yang kita nak cari, which is concentration at time t. Okay, so again kena tentukan dulu order of reaction sebelum kita proceed. Dia punya unit adalah per second. Okay, per second maksudnya dia adalah first order reaction. Okay, dan time dia sekarang dalam second. Soalan bagi 1 hour, so kita kena tukar hour tu kepada second. Okay, alright. So this is the integrated rate law lah, equation untuk first order reaction. Ln concentration, initial concentration over concentration at time t sama dengan KT. Okay, so time kena tukar kepada second. Okay, so you kena cari berapa concentration at N2O5 ni after 1 hour. Okay, so this one mathematics lah. You shift ln tu bawa ke sebelah sini. Okay, and then you rearrange. Okay, so you should get the concentration of N2O5 after 1 hour tu as 0.0533. Okay, alright. This one, okay, reaction 2A to B ni dia dah bagi tahu first order dan dia dah bagi rate constant 2.8 times 10 to the power of minus 2 per second. So dia tanya how long. Okay, how long will the time take for A to decrease from 0.88 to 0.14. So asal dia adalah 0.88, concentration at time t adalah 0.14. Okay,
dan nilai K pun dah bagi. So kita pakai je equation yang sama tadi untuk first order dan kita cari time, because dia tanya how long. Yang kita kena cari sekarang adalah dia punya masa. Okay, so just use the same equation ni, ln A0 over AT equals to KT. Okay, rearrange dan just masukkan the value sahaja. Okay, so you should get the time as 66 seconds. Okay. Okay, this one they ask you to find the half-life if of N2O5 if it decomposes with a rate of 5.7 times 10 to the power of minus 4 per second. Okay, dia dah bagi value K. So you kena ingat lah, walaupun dia tak bagi initial concentration, kita boleh cari half-life untuk first order. Okay, sebab first order punya half-life tu formula dia ln 2 over K. Dia tak melibatkan concentration. Okay, so dah ada rate constant, kita can solve for the half-life. Okay, as 1 to 16 seconds. Ataupun kalau kita tengok balik soalan, if you look back the question, dia minta in minutes kan. Okay, so from unit of rate constant tu you akan dapat time dalam second, so you tukar kepada minute, so you should get 20.27 minutes lah. Okay, alright, so another example ni, iodine atoms combine to form iodine gas. Okay, dia bagi rate constant dia 7.0 times 10 to the power of 9 per molar per second. So ni adalah value K dia lah, unit dia per molar per second. Okay, so if initial concentration dia 0.086, okay, initial concentration, calculate the concentration after 2 minutes. Okay, so dia nak kita calculate concentration at time T. Okay, so again tengok masa dia dalam minit tapi rate constant dalam second. So nanti masa tu kita tukar kepada seconds lah. Then you kena tahu, okay, from the unit this is a second order reaction, per molar per second maksudnya second order reaction. Okay, so you kena boleh ingat dan bagi equation ni, integrated rate law untuk second order ni. Okay, 1 over concentration of iodine at time T is equals to 1 over initial concentration of iodine plus KT. Okay, alright, so just substitute. Kita nak cari value concentration of iodine tu after 2 minutes lah, which is after 120 seconds. So this is the concentration that you should get. Okay, so ni semua dalam nota, so you guys can refer again later lah. Okay, so another question dia bagi rate constant dia 51 per molar per minute. Okay, so dia bagi initial concentration. Okay, right, dia tanya how long it will take for the concentration to reach 3.7 times 10 to the power of minus 3. Okay, ini adalah AT. Apa yang kita nak cari sekarang adalah time. Okay, and this is your K value, it is already given lah. Okay, so you substitute the value terus je lah. Okay, right, when you substitute the values, okay, so you should get the time as 3.168 per minute. Sebab apa, rate constant tadi tu per minute. So your final answer will be in minutes. Okay, the next part tu dia suruh kita calculate half-life. Yes, calculate the half-life. So kita pakai formula half-life untuk second order. Okay, alright, untuk second order, okay, half-life dia adalah 1 over KA0. Okay, initial concentration kita 0.0092, substitute sahajalah. Okay, so you should get the half-life as 2.131 minutes. Okay, alright. Okay, now let us look at how to determine order of a reaction. Okay, sama ada reaction tu zero order ke, first order ataupun second order. So ada 3 method yang kita akan tengok lah. Pertama tu adalah apa kita panggil sebagai initial rate method. Okay, second linear graph method, dan method ketiga adalah half life method lah.
Okay, so initial rate method ni kita pakai concentration untuk nak find initial rate. Okay, alright. Yang ni kita akan dapat data daripada eksperimen lah. So you use initial rate from several experiments to find reaction order, and then kita boleh pakai values ni juga untuk determine value for our rate constant. Okay, cuba tengok contoh ni. Okay, so dia suruh kita determine rate law dan calculate rate constant for the following reaction. Okay, so kalau general rate law kita tulis rate equals to kita punya rate constant, concentration of reactant kita F2 to the power of X, and then concentration of ClO2 to the power of Y. Okay, sekarang kita tak tahu lagi kita punya fluorine tu order dia apa, ClO2 tu order dia apa. Okay, so you akan diberi data macam ni. Okay, eksperimen berapa, 1, 2, 3, you ada concentration of F2, concentration of ClO2 dan value initial rate ni. Okay, so daripada sini kita boleh tentukan apa order of reaction untuk F2, apa order of reaction untuk ClO2. Okay, so macam mana? Okay, so ini adalah kita punya rate law lah, general rate law. Okay, so contohnya kalau kita nak cari order of reaction untuk F2, okay, kita pilih eksperimen di mana concentration ClO2 kita constant. So from here we know kita boleh pilih eksperimen 1 dan eksperimen 3. Okay, sebab concentration dia sama dan F2 yang berubah. Okay, so apa kita buat nanti, kita akan bahagikan rate eksperimen ni. Okay, macam mana kita nak bahagikan? Kita akan bahagikan nilai rate yang lebih besar, which is eksperimen 3. Kita akan bahagikan dengan eksperimen 1. Okay, alright. So cara penulisan rate tu macam biasa, macam kita tulis rate law ni. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita masukkan value. Okay, rate untuk eksperimen 3 berapa? Okay, rate untuk eksperimen 1 berapa? Lepas tu yang bahagian concentration kita ikut eksperimen kita. Kalau eksperimen 3, concentration F2 adalah 0.2, concentration ClO2 adalah 0.01. Sama juga kalau eksperimen 1, concentration of F2 is 0.1, concentration of ClO2 adalah 0.01. Okay, so bila kita pilih concentration yang sama, yang ClO2 tu akan hilang, tinggal F2 punya sahaja. Okay, so nanti kita boleh selesaikan. Okay, so X kuasa berapa? So nilai X adalah 1. Okay, because X to the 2 to the power of 1 is equals to 2 lah. So nilai X kita adalah 1. So apa maksud dia? Reaction tu adalah first order with respect to F2. Okay, sekarang kita tentukan order ClO2 pula. Kita pilih concentration di mana ClO2 punya concentration berubah tetapi F2 sama. So kita pilih eksperimen 2 dan eksperimen 1. Okay, so again nak bahagi mana, kita pilih rate yang lebih besar lah, eksperimen 2 bahagi eksperimen 1. Okay, cara penulisan rate semua sama je, kita just follow sahaja. Okay, alright, kita just follow sahaja. Masukkan nilai rate eksperimen 2, concentration F2 dan concentration ClO2 untuk eksperimen 2. Lepas tu concentration F2 dan ClO2 untuk eksperimen 1. Bila yang F2 concentration dia sama, yang X ni semua akan cancel, tinggal yang Y ni sahaja, yang ClO2 ni sahaja. Okay, so 4 to the power of berapa sama dengan 4, so Y pun sama dengan 1. So maksudnya bila nilai Y tu 1, maksudnya the reaction tu is first order with respect to ClO2. Okay, so sekarang kita dah tahu nilai X berapa, nilai Y berapa. Kita just tulis rate is equals to K F2 to the power of 1 ClO2 to the power of 1 lah. Maksudnya first order untuk F2, first order untuk ClO2. Okay, so kalau first order biasanya kita tak tulis power dia lah. Okay, alright. Okay, so bila nak kira nilai K, nak kira kita punya rate constant, okay, kita boleh pakai data mana-mana eksperimen. Okay, alright.
we can use mana-mana data eksperimen pun, eksperimen 1 ke 2 ke ketiga, tak kisah, kita pilih satu, kita masukkan nilai concentration, okey, kita masukkan nilai initial rate, dah tahu order dia berapa sekarang, so kita boleh kira kita punya K lah. Okey, alright, okey, alright, okey, so K is equals to 1.2 per molar per second. Okey, so unit kena make sure consistent lah. Okey, so daripada ni kita tahu this is a second order reaction, sebab apa, first order with respect to F2 and then first order with respect to ClO2, so overall order dia second order. Okey, alright, so nanti you go through this example 13 okay, dia bagi few sets of experiment ni. Okay, so dia suruh kita determine rate law. Okay, and then kita nak cari value for rate constant. Okay, alright, so again it works the same way. Okay, rate concentration of reactant NO2 to the power of X. Okay, CO2 to the power of Y lah. Okay, so bila kita nak tentukan order NO2, kita tengok concentration mana yang NO2 berubah tetapi concentration CO sama. Okey, contohnya kita boleh pilih eksperimen 1 dan 2. Okey, then just masukkan the values. Okey, you should get as X sama dengan 2 lah. So maksudnya second order with respect to NO2. Okay, next untuk NO pula, bila nak cari order for NO, kita pilih eksperimen mana yang nilai NO berubah. Next kalau nak cari order untuk CO okay, nak cari order untuk CO. Okay, ni dah silap dah ni. Okay, kita tengok nilai mana yang NO2 sama. Okay, so kita boleh pilih eksperimen 2 dengan 3. Okay, so we just substitute the values. Okay, so when you solve you get Y itu sama dengan 0 lah. That means 0 order with respect to NO2. Okay, so you can also write as rate is equals to K NO2, so CO to the power of 0 tu adalah 1 lah. You tak tulis pun tak apa. Okay, so bila nak calculate rate constant, macam saya bagi tahu tadi, you boleh pakai mana-mana eksperimen punya set pun. You boleh pakai set eksperimen mana-mana, substitute the value and then you should get the answer lah. Okay, alright, okay, linear graph method pula ni dia kena try and error. Okay, so this table ni nanti saya nak semua you all buat nota lah, buat nota betul-betul cantik-cantik, kemaskan. Okay, alright, okay, so ada integrated rate law untuk zero order, first order and second order reaction. Okay, nanti kita plot linear graph, kita tengok mana yang ikut shape yang sepatutnya. Okay, ramai 60 orang. Okay, contoh kalau you plot a graph of lawn concentration against time and you get a negative slope, okay, maksudnya reaction tu adalah first order. Okay, and then kalau you plot a graph of 1 over concentration against time, okay, you get the straight line like this. Okay, and then you ada y-intercept ni, maksudnya ini adalah second order. Okay, dan kalau you plot concentration against time, okay, and then if you get a negative slope and you have a y-intercept, ini adalah zero order lah. Okay, alright, okay, so when you plot lawn concentration against time, you dapat linear graph macam yang kat sini ni, negative slope ni dia adalah first order. Okay, kalau you plot 1 over concentration against time, you dapat linear graph macam ni, positive slope dan ada y-intercept, dia adalah second order. And if you plot a graph of concentration against time and you dapat negative slope dan ada y-intercept, okay, ni adalah zero order. Okay,
So kita kena try and error. That means you kena ada data untuk concentration, 1 over concentration dengan lone concentration dengan time. So lepas tu kita kena try and error. Mana yang follow shape ni, itulah order reaction tu. Okay, contohlah okay, dia bagi concentration of N2O5 against time. Okay, so you kena ada 3 benda yang you kena kira. First, concentration, okay, untuk nak plot for zero order, and then lone concentration untuk nak plot for first order, and then 1 over concentration untuk nak plot for second order. Okay, so nanti you akan dapat macam ni lah 3 ke atas ni, dan kita tengok mana yang ikut shape ni. So kalau you perasan, dia ikut yang ni lah, untuk yang first order yang follow the shape when you plot lone concentration against time. So maksudnya apa? Concentration tu adalah, the reaction tu adalah first order with respect to N2O5. Okay, alright. So again, dia bagi macam ni contoh soalan lah. Okay, dia suruh kita determine order of reaction. Dia bagi masa dengan concentration. Okay, so kita kena ada 3 benda lah. First, concentration, and then untuk nak plot untuk zero order. Okay, and then kita kena ada lone concentration untuk nak plot for first order, dan kita kena ada 1 over concentration untuk nak plot for second order. Okay, so kita kena try and error. Okay, so bila kita plot nanti, okay, kalau kita dapat linear graph, maksudnya itulah order reaction tu. Okay, so bila kita plot lone concentration against time, okay, kita dapat linear graph dengan negative slope. So maksudnya daripada data tu kita plot untuk tiga-tiga yang ikut shape adalah untuk yang first order lah. So maksudnya reaction tu adalah first order reaction. Okay, dan kita juga boleh kira, okay, kita boleh kira dia punya gradient value. Okay, because kita ada value kat sini yang kita plot tu. Okay, kita boleh kira gradient kita, dan kita boleh cari dia punya K value ataupun dia punya rate constant value tu. Okay, alright. Okay, so this is another example yang you guys nanti can have a look lah. Okay, okay, so when you plot concentration against time, okay, yang actually untuk example 15 ni adalah half-life method. Half-life method kita buat apa? Kita plot concentration against time. Okay, kita plot concentration against time. Okay, concentration against time. Kita tengok trend half-life dia macam mana. Kalau half-life dia sama, dia first order. Kalau half-life dia double, dia second order. Kalau half-life dia berkurang, dia zero order. Okay, right. So when we plot, okay, contoh for this equation, bila you should get the curve like this. Okay, alright. Katakan first half-life dia 70 second, and then second half-life dia pun 70 second juga. Okay, so maksudnya reaction ni adalah first order reaction. Okay, so bila dah ada half-life, okay, untuk first order kita boleh terus kira dia punya rate constant. Sebab apa? Formula half-life dia adalah ln 2 over K. Okay, ln 2 over K. K itu adalah dia punya rate constant. Okay, so masukkan nilai half-life. Alright, so you boleh dapat dia punya rate constant. Okay, so summary ni nanti yang saya nak you all tulis mula, write in a A4 paper, buat kemas-kemas. Okay, bahagikan kepada 3 kolom macam ni. Okay, alright, and then masukkan all the information yang ada kat sini. Okay, alright. Okay, so apa information dia adalah, okay, integrated rate law dia tu. Okay, untuk zero, first and second order. Half-life equation tu untuk zero, first and second order. Okay, and then dia punya plot tu, linear graph plot. Macam contohnya ni untuk zero order, ini untuk first order, ini untuk second order. Okay, alright, and also concentration against time punya graph pun. Okay, and then this one, the relationship between rate and concentration. Kalau zero order dia flat, dia macam ni.
Sebab apa? Rate tak bergantung kepada concentration. Okay, concentration kita 0, A to the power of 0 maksudnya 1 lah. Okay, kalau for first order, rate against concentration directly proportional. Kalau for second order, rate against concentration, you'll get a curve like this. Okay, so make sure fahamkan betul-betul okay, apa tu differential rate equation, okay, apa itu integrated rate law, apa tu equation untuk half life, dan macam mana cara, okay, cara kita nak tentukan order of reaction. Ada 3 method ni semua. Okay, so make sure semua fahamkan betul-betul ni. Okay, and then you can try the tutorial questions later. Okay, alright, I'll update you guys in the next video. Okay.